salamat kabayan. Sakayan ako ng sakyan ng kabayan. Ito ang driver ko po yan. Kalau macam pigitan yung kapur, berapa juga? Maci lah berapa? Kan aku selalu sana 5.000 ya. Di dekat masjid. Boleh juga. Ito kabayan. Kalau Daanan ito sa Tasar dulu Kudat kabayan. Di pasar. Pwedeng lakarin Yang kabayan. Kapur, Bang. Pwede Tanjung ayaw Kapur ka lang. kabayan. Tanjung Kapur yang dekat masjid ya. Kasi malalayo konti kabayan. Yan. Yun kabayan yan. Nakita mo yan kabayan yung gano'n yun. Paikot na kami kabayan. Orang kampung bos. Ya. Orang kampung. Iya. Dia buat ikut jalan-jalan sini. Iya. Nah, tingnan mo kabayan. Pasti lo ya. Atau dia Iya. ada asik pergi sini jalan-jalan. Tingnan mo kabayan na tatandaanan dito. Pakudat kabayan. Malapit lang kabayan pero ayaw ko maglakad kabayan. Yan na kabayan. Kudat na kabayan na. Nah, ini pekan. Nah, kudat na kabayan. Tingnan mo kabayan na. Ang kudat kabayan. Dito, lapit lang talaga paglakarin. Kabayan, pero mainit kabayan. Hindi pwede kabayan. Nah, kabayan ha. Ito, petrol kabayan. Yan, dyan lang talaga kabayan. Malapit na kami kabayan. Pumasok sa Kasalama. Yan kabayan. Mag-ikot na kami dito kabayan. Sa kabila na yan kabayan. Kudat, ano yan, Kasalama na yan kabayan. Tandaan mo na kabayan kasi may sakyan na nagdaan.